പത്ര മാധ്യമ ദൃശ്യരംഗത്തെ എല്ലാ പ്രിയ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക്. റെഡ് ജയന്റ് മൂവീസ് ചേർന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ 2 ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രൊമോഷണൽ ലോഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന സേനാപതിയും ടീമും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. യെസ്, ഉലക നായകൻ കമൽ ഹസൻ sir, huge round of welcome to Kochi, to Kerala, with the whole team of Indian 2. Rushiran Kayadi for Kamal Hassan sir. Good evening, ladies and gentlemen. ഒരു ശുഭസായാഹ്നം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കമൽ സർ ആയതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാര്യം ബിക്കോസ് കമൽ സാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുറി തമിഴും, കമൽ സാർ ഫുൾ നല്ല മലയാളമാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സുഭാഷ് കാരണം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റെഡ് ജയന്റ് മൂവീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സേനാപതിയുടെ രണ്ടാം വരവ്, directed by Shankar sir. A round of applause for this much awaited movie we have been waiting for years. This is Indian 2 happening on July 12th. ഈ 12-ാം തീയതി മറ്റന്നാ ഈ സമയത്ത് സേനാപതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ, because a few things which I noticed over here is the audio formats of Indian 2 will be in 5.1, 7.1, Atmos and DTS, and the visual formats of Indian 2 will be on 4K, 4DX, Epic and IMAX. So what does that mean? Adu parayunnathu communicate cheyyunnathu ocha karyam, Kamal sir, Shankar sir and the whole crew would love to watch the movie only at your bestest theaters. So don't miss the experience, the theatrical experience. Appo thodangam. ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉലക നായകനോടൊപ്പം, ശങ്കർ സാറിനോടൊപ്പം, സിദ്ധാർത്ഥനോടൊപ്പം, ഫുൾ ക്രൂവോടൊപ്പം, ബോബി സിൻഹയോടൊപ്പം, ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇന്ത്യ 2 ട്രെയിലർ വിത്ത് ദ ലെജൻഡ്. Senapati is the need of the hour. Once again, a huge round of applause for that hard-hitting trailer from Indian 2, ladies and gentlemen. Thank you. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്രസമ്മേളനം, ഈ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇവന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ലുലു മോൾ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ 2 ബുക്കിംഗ്, കേരള ബുക്കിംഗ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഓൾ ദ നെറ്റ് ബുക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബുക്കിംഗ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റന്നാൾ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം കണ്ടു തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസസ് അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ ദ പ്രസ് മീറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, ശ്രീ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ, ടു കൈൻഡ്ലി കം ഓവർ ആൻഡ് ജോയിൻ. കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പടങ്ങളുടെയും കഥകൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ. ആൻഡ് നൗ മൂവിംഗ് ടു സെക്കൻഡ്, he is also a Senapati not just from the business angle, a Senapati from the human perspective, also a Senapati from a film perspective too, because ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഒരു സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളും അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ചിത്രങ്ങൾ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ഉണ്ട് 1, 2, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിയോ, മലയാളത്തിലേക്ക് ഒട്ടുമിക്ക വലിയ സിനിമകൾ, ജവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സിനിമകൾ എത്തിച്ച ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ അമരക്കാരൻ, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. The one man, the one thought behind all getting us all these big movies over here, Sri Gokulam Gopalan sir, to join the guy. അടുത്തത് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അതിൽ ജിഗത്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഈ 2 സിനിമയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ആക്ടറാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ബോബി സിംഹ. Good to see you back here in Cochin, Sri Bobby Simha. Again, a boy, a charmer,
ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വന്ന ആ ഒരു ബോയ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശങ്കർ സാർ എന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ പ്രിയ കലാകാരൻ ഇന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണി ഫിലിം ജേർണി it has been a wonderful journey, but still that charma in Siddharth is still there. He looks like the same. Welcome Siddharth to Kochi for the Kerala promotions. ആദ്യമേ തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറെ ലെവലിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ചിന്തിപ്പിച്ച അത് ഒരു ജെന്റിൽമാനിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഒരു കാതലിൽ മാറി, പിന്നെ ഒരു ബോയ്സും ജീൻസും ഐയും അന്യനും ഇങ്ങ് ഇന്ത്യൻ 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നു. അത് മറ്റാരുമല്ല, the one name, one big name in Indian cinema, and Indian cinema will always celebrate this name, Shankar Shanmugam sir, to Kochi for the promotions of India 2. 100 years of Indian cinema എന്ന് നമ്മൾ പറയും. 100 years or maybe like 120 years of Indian cinema is currently been happening right now. In that 100 to 120 years of Indian cinema, there is 60 to 65 years of Kamal Haasan happening. So what does that mean? We are presenting before you Indian cinema right before, ladies and gentlemen, a huge round of applause to welcome one and only Olaka Nayak, and can we have a standing ovation with the whole team to Padma Bhushan Kamal Haasan sir to Kerala. Abu. ഇത് സാർ, ഇത് കേരളാവിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രഹ്മാണ്ഡ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് വിച്ച് ഇസ് ഓവർ ഹിയർ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഓണർ, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ Indian 2 promotions over here. We are seeing you on the televisions, on the all the social media channels. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കമലഹാസൻ സാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി ഒരു സിനിമ എടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, സിനിമയോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കലയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് മദ്രാസിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സിനിമ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലേ. അത് കർണാസംഭവം അറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മദ്രാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നല്ല പ്രശ്നം, നമുക്ക് സിനിമ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം. കാരണം അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ എത്ര സഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും ആ സിനിമയോടുള്ള ആ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 1976 ഒരു സിനിമ എടുത്തു. അതിനുശേഷം പല സിനിമകൾ എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കമലഹാസൻ സാറിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് തന്നത്. കാരണം കമലഹാസന്റെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇത്രയും ഒരു ലോകത്തിലെ പ്രമ്പാണ്ഡമായ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ആക്ടർ ഇനി ജീവിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. അത്രത്തോളം കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം പത്മഭൂഷൺ വരെ എല്ലാ തരത്തിലും എടുത്തു. പിന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡുകളും നേടിച്ചു. ഈ പടം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പടമായി മാറാൻ ഞാൻ ആകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ തന്നെ കാരണം ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ശങ്കറാണ്. ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്റിൽമാൻ അവർ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമാൻ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കന്ന് അറിയായിരുന്നു അതൊരു പ്രമാണ്ടമായ ഒരു പടമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പടം എടുത്ത ഒരു ഡയറക്ടർ തീർച്ചയായും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡയറക്ടറായി മാറും എന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് തെളിയിച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പടം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും വലിയ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നെ വളരെ ബന്ധമുള്ള, എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളും
ഞാൻ പലതും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. വളരെ നല്ല പടങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മറ്റേ മിസ്റ്റർ ബോബി സിന്ന, ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും നല്ലൊരു സംഗമം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Sri Gokulan Gopalan sir. Let's hear from Bobby Sinha. Hello everybody. Day after tomorrow, that is July 12th, film Indian 2 is going to release. Please watch in theatres. And sir, I thank to the Gopalan sir and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. Thank you so much, Sri Bobby Simha. Let's hear from Siddharth. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் 2 ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலையும் இந்த மேடையிலையும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டைரக்டர் சங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு ஒரு கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்னை தூக்கி காமிச்சிட்டார் அவர். ஹி இன்ட்ரடியூஸ் மீ வித் பாய்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு படம் வாஸ் அன் ஐடென்டிட்டி தட் ஐ கேரிட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஐ ஸ்டில் டூ. அண்ட் எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் சங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ எம் அ சங்கர் ஹீரோ நாட் ஒன்ஸ் பட் ட்வைஸ். And this second time is even more special than my launch film because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Haasan sir. And I'm very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing this stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling what is the easiest way to explain Indian 2. யாரோ கேட்டாங்க, எதுக்கு எப்போ பாரு கரப்ஷன் பற்றியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எடுத்துட்டீங்க இல்லை அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ செட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் இல்லையா, எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பற்றி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பற்றி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024 we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. So இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்லுவேன். இது சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டம்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் கேன் வி டாக் அபவுட், யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, வாட் ஷுட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ், இது எல்லாமே இந்தியன் 2ல பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிராண்ட் ஃபில்ம் அண்ட் இட்ஸ் காட் இன்க்ரெடிபிள் டெக்னீஷியன்ஸ், கேமராமேன் ரவி வர்மன், மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத், எடிட்டர் ஸ்ரீகர் பிரசாத், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ், எவ்வளவோ ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ், எவ்வளவோ கொரியோகிராஃபர்ஸ், அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் தெம் குட் நாட் பி ஹியர் டுடே, ரகுல் பிரீத் சிங், அண்ட் we've all worked really hard on this film and we believe in this film. இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் பேசி கொண்டாட போகிற படமாக எனக்கு தெரியுது. அண்ட் I just want to say one thing about the most exciting thing for me is to share the stage with Kamal Haasan sir. And I've always looked up to him. He's been my guru from the start. And our work பண்றப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கேன். It's really, I can't tell you, I can't describe it in words. When you see Kamal Haasan acting in front of you, it really does something, you know. And it makes you believe that you're in the right profession. நீ ஏன் பிறந்தேன்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி I felt when I saw Kamal Haasan sir acting. So I can't wait for Senapati to come and show his zero tolerance again to a new generation. And from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமாக தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுத்துருக்காரு. நான் அவரோட பேஷன் ஃபார் சினிமா பார்த்துருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தை வந்து அவர் நைட் 1 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பித்தார். ஒரே டேக்கில் வந்து விதவுட் கட்டிங் 3:30 மணி வரைக்கும் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கினார். தட் இஸ் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் சினிமா. அவருக்கு வயசுலாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். ஹீ ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் passionate film lovers that I have met. Thank you Gopalan sir, thank you for supporting films, thank you for being there when all of us needed you. Thank you so much.
So get ready, guys. July 12th, Indian 2 is coming. Zero tolerance and Tata Varare, Kadar Vedo Porare. I hope you all enjoy the film. Thank you. Thank you so much, dear Sid. மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்கே லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்கே ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏழை விவசாயி இந்த லஞ்சம் கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார். இந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பேன். ஆனால் அது ஒரு கதையாக வரல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்சம் நியூஸு, தாத்தாவோட நினப்பு, ஆனால் கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபீலிங் இருக்குது, மறுபடியும் தாத்தா வரணும், மறுபடியும் தாத்தா வரணுன்ட்டு. 2.1 டயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஃபார்ம் ஆச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, உடனே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட் 1ல் இருக்கிற அந்த சேனாபதி கேரக்டரை எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாருடைய ஃபாதருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், எல்லா ஃபோட்டோஸும் ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணிக்கிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளோ கோவக்காரரு, அவர் மிலிட்ரியில் இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்ட் 1ல் பார்த்தீங்க. அதே 25 வருஷம் கழித்து நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போது அவர் அந்த கெட்டப்பில் நிற்கும் போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ், ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதே ஃபீலிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தப்போ அதே ஃபீலிங், கூஸ் பம்ப்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் தேட்டரில் சேனாபதியை 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் நான் நம்புகிறேன். அவர் மட்டும் இல்லை, இன்னொருத்தரை நீங்கள் 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறீங்க அந்த படத்தில். அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அவரையுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்ல பார்க்கும்போது அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் 28 வருஷம் கழிச்சு அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்தில் இருக்காரு. அந்த படத்தினால அவர் எப்பவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவ்வளவு டெடிகேட்டட் ஆக்டர். சத்தமாக பேச மாட்டார், ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர். ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவனில் பார்த்தேன், அவ்வளோ சூடாக இருக்கு. என்ன சார், என்ன நம்ம ஏதாவது கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்லை இந்த சீன் பண்ணுற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கே, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடித்தார். சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அது மாதிரி இப்போது கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு சீனையும் அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்னாலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்னாலையும் அந்த குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். 70 நாள் அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப் போட்டு 3 hours மேக்கப் போட்டு சாப்பிட முடியாமல் திருப்பி கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு சீன் ரோப்பில் தொங்கணும், ரோப்பில் கட்டி தொங்க விட்டோம். ஒரு ஷாட் இல்லை, 4 நாள் எல்லா ஷாட்டும் ரோப்லேயே தொங்கணும். ரோப்பில் தொங்கிட்டே பஞ்சாபி டயலாக்ஸ் பேசணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு. அதுவும் இல்லாமல் ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்த சீன். ஸ்லோ மோஷனில் சீன் எடுக்கிறதுனால அவர் முன்னாடியே பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். 24 ஃப்ரேம்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டை 12 ஃப்ரேம்ஸில் ப்ளே பண்ணும்போது கிச்சி கிச்சி கிச்சின்னு ஃபாஸ்ட்டாக வரும் சவுண்டு. அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வர சவுண்டுக்கு சிங்க் பண்ணி அவர் திருப்பி நடிக்கணும். கேமரா ரோல் ஆகும்போது நடிக்கணும், ரோப்பில் தொங்கணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு, பத்தாவது கையில் வரைகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேறு கொடுத்தேன். இவ்வளவும் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டுல எந்த ஆக்டராலையும் முடியாது என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிறப்பாக நடித்து இந்த படத்துக்கு ஒரு 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 உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சித்தார்த் ரொம்ப சிறப்பாக நடித்து, அவர் பாபி சிம்மா, அப்புறம் விவேக், அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், ரகுல் பிரீத் சிங், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு நடித்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங்னால ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஸ் வேர்ல்ட் 2000, மிஸ் யூனிவர்ஸ் 2017 டெமிலே தெமோன்னு ஒருத்தவங்க அந்த கேலண்டர் சாங்கில் அவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை பாடியிருக்காங்க. இந்த
இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கேரளாலேருந்து நிறைய கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டணம் ரஷீத் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் மேக்கப்பில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. சதீசன் காஸ்டியூம்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. நண்டு போட்வால் அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிருத் வந்து ரொம்ப அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் அந்த படம் பார்க்கலாம். வந்து ரவிவர்மனுக்காக பார்க்கலாம், கேமராமேன், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ் சாருக்காக பார்க்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸுக்காக நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ எல்லா டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டர், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன், அப்புறம் ஸ்டண்ட் டேரக்டர்ஸ் அன்பறிவுலேருந்து அனல் அரசுலேருந்து பீட்டர் ஹெயின், தியாகராஜன் மாஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டன் சில்வா, இவ்வளோ பேரும் வந்து ஆக்ஷன் சீன்ஸு கொஞ்சம் ரிஸ்கான சீனுக்கெலாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுற கோபாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா லைக் இந்த படம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும் வந்து ஒரு எங்கேஜிங்காக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அத்தனை ஃபேமிலிஸும் வந்து இது ரசிக்கக்கூடிய படமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி போகும்போது ஒரு தாட் ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வரும். அதாவது இந்த படம் வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்கிறத விட ஒரு பேன் இண்டியன் தாட் உள்ள படம் நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் வந்து இந்தியன் 1 வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய வெற்றி ஆக்கிறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்தீங்க. இந்த இந்தியன் 2வையும் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வெற்றியாக்க நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലൻ സാർ, ശങ്കർ സാർ, കൃഷ്ണമൂർത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ്, ബോബി സിംഹ, മൈ ടെക്നീഷ്യൻസ്, താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 600 എത്ര ഉണ്ടാവും, 630 പ്രിൻസാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vijayam when they released 15 prints and they said നീ സ്റ്റാർ ആവണടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെ ആയി. ഇന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെന്നും നന്ദിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇത്രയും ദൂരം എൻ്റെ യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ 2 പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല. Now it is there. I think in the world, after Cecil B. DeMille and Hitchcock, Shankar sir is the person who is doing the same film again after 28 years. ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുന്നു. That is, I am part of that endeavor. And ഇത് എൻ്റെ പടമാണ്, ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അടിക്കാം. ബട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻ എനർജി, വർക്ക്, എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് സ്കിൽ കാണാം പടത്തിൽ. മേക്കപ്പ് തൊട്ട് not only for Senapati's makeup, but other people's makeup, because he was working with me for some time. From that, this 28 years, makeup has improved, and especially a Malayali has come to the forefront. I see him working in very many good important films which are demanding international standards. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ. സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സിനിമ. സോ ദിസ് ഹസ് ബ്രോട്ട് മീ ഹിയർ. ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് that if you like the picture, you will make it a record film. You will never let me down. And so we have also tried
നോട്ട് ടു ലെറ്റ് യു ഡൗൺ. എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് യു വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഐ മിസ് നെടുമുടി വേണു. While we were acting, he said almost ഈ സുഖമില്ലാതെ കടന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് മിസ് ദ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലല്ലേ, നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അയാളുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി മൂവിങ് സീൻ. ഇത് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അത്ര മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Whenever I see, I dub the film, I know that he is there and he is not there. ആ സെയിം എമോഷൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് സെഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തെ വെച്ച് പറയുന്നില്ല, വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് നെടുമുടി വേണുവാണ്. ഐ ഓൾവേസ്, ഈവൻ ഇന്ത്യൻ വൺ സമയത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമായിരുന്നു, ഇന്നും അത് പറയുന്നു. ആൻഡ് I have many friends in Kerala and many critics and many people who sculpted me to what I am today. I am ഒരു ചെറിയ where all this product is made എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴെ മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not only തമിഴ്നാട്, പാർട്ടായിട്ട് വേറെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം ഏബിൾ ടു ബിക്കം എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ. And I thank all of them. Yesterday we were in Hyderabad, to the same enthusiasm from the media and the people. I hope this enthusiasm spreads to the people also. And I know it is in capable hands. തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് റിലീസ് ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. സോ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ വർത്ത്-വൈൽ തിങ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. താങ്ക് യു, നമസ്കാരം. അല്ലേ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? let me start with the very first. സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ഒക്കെ, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ. പക്ഷെ അത് ഒരാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് മൈക്കൽ വെസ്റ്റ്മോർ. 28 years back he did something for us which was not available anywhere in India. No other Indian actor could get that. We were very grateful. After 28 years he had retired, but without any sort of big effort, or he helped other young makeup men come up with newer techniques, there were a lot of problems because some of the chemicals didn't agree with me. We had to stop shooting. So they changed. It is like a laboratory science. ഇത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ വർക്ക്, സോ മെനി കെമിസ്റ്റ് വർക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് കണ്ടിന്യൂ working without problem and continue working in other films also after this. So avarake and the stunt, the dialogue, everything has changed over time, and we have tried to catch up. But we know that you will be kind to an old man like Senapati. So we've tried our best. The old man has tried his best. Sir, കമൽ സാർ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ചിത്ത എന്നുള്ളൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി, മഹാനദി എവിടെയാണോ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ് ചിത്ത കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. സാറ് വിക്രത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ലോകേഷ് പറയുമ്പോൾ ലോകേഷിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സാർ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. എപ്പോഴും കമൽ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമൽ ഹാസനിൽ എന്ന പ്രതിഭയിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അല്ല, അത് അങ്ങനെയല്ല.
nobody can see beyond their times. അതാണ് സത്യം. ബട്ട് ഈ കച്ചവടത്തിൽ അത് കുറച്ച് താമസിക്കും. ആ താമസമാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, that means it's already ready for you to see. You can understand it. You understand a film by Nolan. Nolan's picture runs well here. The reason why we don't do it is there are certain rules in the business of cinema. അത്രയേ ഉള്ളൂ. You are ready, I am ready. ഈ താമസം കച്ചവടം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ you are not ready എന്നായിരിക്കാം. But we are all clever people, but we must be given opportunity. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Nobody sees the future so clearly, at least not me. Don't blame me for that and push me towards future. I'll be much older if you push me to future. Use me now as I am. Because if you say സാരെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറാണ്, അത് പിന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ന് തത്കാലം കൈയടിക്കേണ്ട സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന കുഴപ്പമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൈയടിച്ചേക്കണേ. You are the only person who pursue Gandhi in the true form. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി 2 കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. സാറിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻസിലെ ഖാദർ ഡിസൈൻസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഖാദി തുണികളാണ്. ആൻഡ് യു ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് നോൺ വയലൻസ്. പക്ഷെ സാർ ചെയ്യുന്ന വിക്രമായാലും സേനാപതി ആയാലും ദേ ഡീൽ തിങ്സ് വിത്ത് വയലൻസ്. സോ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അല്ല, മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയാറില്ല. കാരണം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ദെൻ ഐ ബിക്കേം എ ഫാൻ. ഒരിക്കലും ഭക്തനാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം മെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഈ വീരം വയലൻസ് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാലർ ഇസ് അഹിംസ. ഗാന്ധിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അസാധ്യ ധൈര്യം വേണം, വീരം തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആർ ബ്രദേഴ്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ്, സെയിം കോയിൻ വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് സൈഡ് ടു ഇറ്റ്. ഒരാൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു, ഒരാൾ അത് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് യു ക്യാൻ ഹിറ്റ് മീ ആസ് മച്ച് ആസ് യു ലൈക്ക്, ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ബൈ ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. രണ്ടും ശരിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ വാട്ട് ഡു ഐ ചൂസ് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം. യു വിൽ സീ ദ ഫിലിം, ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ നൈസ് ഡയലോഗ്സ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേ ഇറ്റ് ബിഫോർ ഹി സേസ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ അതിലുണ്ട്, ഡയലോഗ്സിലുണ്ട്. ഓൾ ദ സെയിം തിങ്. വൈ ആർ യു then wearing Senapati's uniform, if you so believe in Gandhi? So he is also a man who doesn't take Gandhiji lightly. He takes him to be a very serious answer to today's questions. So you will see that in the film. I think you will get the answer. I hope. Yes, please. കമൽ സർ, ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ PM കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ എന്ന്. SJ സൂര്യ റീസെൻ്റ്ലി അതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര വൈറലായി. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. സോ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുവാണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Exactly. When we say that ഇനി മഹാത്മാഗാന്ധി പോലെ ഒരാള് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലത് ജനിക്കുന്ന കഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കിയോ ഒരാളുണ്ടോന്ന്? ഉണ്ട്. ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. അയാൾക്ക് ഇവിടെ അകത്ത് കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഹി മൈറ്റ് ബി the next Gandhi, but we have to recognize it. That starts with that
airline counter guy who says, I'm sorry. They said, we'll connect you to the PM's office. And he said, okay, give me, I'll talk to the PM. Dhairyam, valor, I appreciate it. Other people were slightly upset of missing the flight. But we've got the right track. Flight to miss out, but journey, we've got it. That is what I was saying. And I meant it seriously. And this film talks about that. The onus of honesty cannot be always transferred to somebody else. അയാൾ ഓണസ്റ്റായി ഇരുന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ആ സമയത്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആവശ്യമായ ചോദ്യം. That question is asked by the film. The answer is shown in the film. So that is very important for me. And thank you for saying that. Because that is not a PR we planned. It happened. And we all Indians who are honest become our champions. Shankar சார், நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து நீங்க நடிச்சு காட்டுற விதம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. யூ ஆர் an எக்ஸெப்ஷனல் ஆக்டர். கமல் சார் கூட எப்படி அந்த காம்போ ஒர்க் ஆகும்? அவருக்கெல்லாம் நடிச்சு காட்டணுமா சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, கதை சொல்லும்போது வாங்கிக்கிறாங்க உள்ள, சீனை படித்து பார்த்தாலே போகிறோம். அவங்க வந்து என்ன வேணுமோ கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு சின்ன இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும்போது மட்டும் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. நம்மலாம் ஒன்றும் அவருக்கு வந்து நடிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை. തവര ഞാൻ കണ്ടത് സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ഡയറക്ടർ he calls for a Bobby Simha, he calls for a Siddharth, he only looks at the photograph and decides this man will play. He wants that voice, he wants that face. I have never seen him act and show. He only saw the positions. He wants the quality to be of that actor. And that is the job of an actor. That is why we are paying so much to the actors, not so that the director can up his BP by conducting every actor's role. The best part of an actor is to bring the best from every actor, however small he is. And you will see that in this film. There are certain scenes, and even in the next part, there are certain scenes where small actors would have excelled. சார், இந்தியன் பார்ட் 1ல வந்து காந்தி இந்த இந்தியன் தாத்தாவுக்கு வந்து மீசை இருந்த மாதிரியும், அப்புறம் கமல் சார் கூட நடந்த ஒரு டிஸ்கஷன்ல தான் இந்த மீசை வேணாம், அப்படி க்ளீன் ஷேவாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது உண்மை, அது சாரோட சஜஷன். ஆக்சுவலி அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் தாத்தால சில, because we didn't know that Senapati, we didn't know how big Senapati is going to become. That day we made a decision. Then Sujata sir and he sat and said, why did the old Senapati has a young Senapati has a mustache? There must be, they will ask this question. Then there is a dialogue. டைலாக் இல்லை, இப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருது. என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் வச்சுருப்பேன். மீசையோடு எப்படி இருக்கும், மீசை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் ஆப்ஷன் வச்சு எது நல்லா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்னா, இந்த மீசை இல்லாமல் அது ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்த சேனாபதியை பார்த்து அசந்துட்டோம். பயங்கரமாக இருக்குது, எடுங்க தாட்டே போல இன்னொரு ஆப்ஷன் அந்த மீசை வச்சு பார்க்கணுன்ட்டு. ஸோ அப்படி எடுத்த மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறமா then they thought about it. Then they added a dialogue which is actually very emotional, where he says, I took off my mustache because it will poke you. Now I will kill you. That became a very important part of the film. அது அந்த படம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பையன் செத்ததுக்கு அப்புறம் மீசை வச்சிருப்பார் லாஸ்ட் சீனில். ஸோ அந்த மீசை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மீனிங்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. സാർ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മേക്കപ്പിന്റെ ടൈമിങ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഗെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അത് ഒരു ടൈമിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? അതോടൊപ്പം തന്നെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ? It is like കേരളത്തിൽ വന്ന് തയ്യവും കഥകളിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത്
you don't have to say. There are people who lie down and sleep while makeup is being made. That is the tradition of Kerala. Much before Hollywood, much before everything else. So here, it was easy. I've seen my guru, Mr. T.K. Shanmugam, prepare for Avvayar a play for which he didn't make wealth overnight. But for a play, he'll come at 3:30 in the afternoon and he'll be ready at 6:30. It's for a stage. And he'll do it every day. So, avodekka padichu vanna aalana. That time is not of but you must see, it won't, the play will get over in 3.5 hours. But shooting will take 50 days for a normal film. If the Senapati character comes to the set only at 10 and has to leave by 3 or 4 because even if he stays, a makeup won't look good in camera. So that is the time space. So that is the most difficult logistic problem we had to face. It is not a sacrifice because the kind of stardom and the success that a film can give an actor, anything is not too hard to do. So that is what I am trained to do. And this film, thanks to makeup technology, from 4 to 5 hours to 6 hours, it's now come down to 3.5 hours. First day, it will be 5 hours, 5.5 hours, because we are still working. Some afterwards, the time goes down. And from this film, I think, for this part, I must have done about 70 days of work with makeup. But the director waiting and leaving the scene halfway because of makeup and catching up the next day, ഇതൊക്കെ ടെൻഷനാണ്. But and logistically, മഴ, വെയില്, COVID, accidents, എല്ലാം കൂടി you will have to put it in your schedule, and we managed to do it with nearly 300-400 people helping us from various departments. കമൽ സർ, ഇതിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആർ.കെ. നാരായൺ, കോമൺ മാൻ ഫിഗർ ഈസ് ദാറ്റ്. സോ അത് ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ശങ്കർ സാർ, அது வந்து ஒரு ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் கார்ட்டூன், இந்த காமன் மேன்ற கார்ட்டூனு. அந்த கார்ட்டூனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெய்லி நாட்டில் என்ன நடக்குதோ அதை கொஞ்சம் காமிக்கலாகவும் சட்டைரிக்கலாகவும் ஒரு கார்ட்டூன் போடார். அது ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ நடுவில் இப்போ சில வருஷங்களாக அது வர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய அந்த காமன் மேன் கார்ட்டூன் வந்து ஒரு டூலாக பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து 3D அனிமேஷனில் அந்த கேரக்டர், அது வெறும் கார்ட்டூன் தான், 2D நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. அதை வந்து ஒரு 3D அனிமேஷனாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து சில காட்சிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அண்ட் மோஷன் கேப்சர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க, குரு சோமசுந்தரம். என்ன ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் வேற படத்தில் சில கேரக்டர்லாம் கொடுத்தேன். அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பாரு, சின்ன கேமியோ இருந்தால் கூட ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பாரு. நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவேன், படித்து பார்த்துட்டு அப்படி யோசிப்பார், சரி சார் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு. அந்த மாதிரி 2-3 படங்கள் பண்ணல அவர். ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் முகம் வராதுன்னு தெரிஞ்சும் இதை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாரு. சச் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட். அவருடைய வாய்ஸ் வரும், அந்த காமன் மேனுடைய குரல் வந்து அவர் டப் பண்ணியிருக்கார், அவரே தான். സൂപ്പർ. ഗോപാലൻ സാർ ഗോപാലൻ സാറിന് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അറിവിൽ എത്രയോ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, എത്രയോ വ്യവസായങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യവസായിയാണ് സാർ. അതിനിടയിൽ സിനിമ പോലൊരു വ്യവസായത്തിനോട് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടം കാണാൻ ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ 2 പോലെ, ലിയോ പോലുള്ള വലിയ സിനിമകൾ സാറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും ദൃശ്യമികവോടുകൂടി അത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സിനിമയോട് എന്താണ് ഗോപാലൻ സാറിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഇത്രയും ബിസിനസ്സുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ? കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളും നല്ല സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല പ്രൊപ്പഗൻഡ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു കലാകാരന് ഒരു കല മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരാനുള്ള കാരണം. ഹായ് ശങ്കർ സർ. ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റില് AR റഹ്മാൻ സാറാണ് മ്യൂസിക് വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇത്രയും 11 പ്രോജക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് അനിരുദ്ധിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ஆக்சுவலாக வந்து 2.0 படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதில் வந்து அந்த பேர்டு கேரக்டருடைய விஎஃப்எக்ஸ் அது சரியாக செட் ஆகலை. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியில் கொடுத்தோம், அது சரியாக செட் ஆகலை. திருப்பி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வேறு டிசைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது. அதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு 1 இயர் கேட்டாங்க அந்த பேர்டை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த 1 இயர் எனக்கு வேலை இல்லை. ஏன்னா எனக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ½ அன் ஹவர் அவங்க அனுப்புகிற ஷார்ட்டை பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, என்னுடைய ஃபீட்பேக் என்ன, கரெக்ஷன் என்ன, அது சொன்னால் போகிறோம். ஐ ஆம் ஃப்ரீ. அந்த டயத்தில் வந்து இந்தியன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபெப்ரவரியில் அதாவது அந்த 2.0 ரிலீஸ் ஆனது நவம்பர். ஃபெப்ரவரியில் இந்தியன் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா பிளான்லாம் பண்ணிட்டோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ரஹ்மான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அதுவே ஒரு பெரிய பேர்டனை நான் பண்ண படங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண எஃபர்ட் போட்டு பண்ண பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து 2.0 தான். இப்போ அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு 5 சாங் கம்போஸ் பண்ணுங்கன்னா அவருக்கு பயங்கர பேர்டன் ஆகிடும். கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டம். அதே நேரத்தில் இப்போ அனிருத் வந்து தொடர்ந்து அவருடைய மியூசிக்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன். மெலடி சாங் ஆகட்டும், வெஸ்டர்ன் சாங் ஆகட்டும், இல்லை நம்ம மாஸ் சாங் ஆகட்டும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் ஐ தாட் ஐ ஷுட் கோ வித் அனிருத் ஃபார் தட் மூவி. So I'm connecting one more question. நீங்கள் எப்பொழுதும் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் விஜிலன்ட் டீம்ஸ் எப்பொழுதும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தோணுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? மீன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் படம் எடுக்கிறதா? நான் மற்ற படமும் எடுத்துருக்கேன். காதலன் பார்த்தீங்கன்னா அது லவ் சப்ஜெக்ட் தான். ஜீன்ஸில் வந்து மருந்துக்கு கூட சோஷியல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது. பாய்ஸ் எடுத்தேன், அப்புறம் எந்திரன் எடுத்தேன். எல்லா ஜானரும் பண்ணணுன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. இன்னொன்று, நான் எப்போவுமே என்னை வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் வச்சு படம் எடுக்கிறேன். ஐ மீன் காமன் மேனாக வச்சு தான் படம் எடுக்கிறேன். இப்போது நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ், லோயர் மிடில் கிளாஸ் பையனாக இருந்தப்போ நான் பார்த்த விஷயங்கள், என்ன அஃபெக்ட் பண்ண விஷயங்கள், நான் பாலிடெக்னிக்கில் சேரும்போது எனக்கு வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு, பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நான் கொஞ்சம் அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ அது வந்து மைண்டில் தங்கி போச்சு. நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நான் பிக்சரில் கொண்டு வந்து வச்சேன். ஏன்னா நம்ம வந்து லைஃப்லேருந்து தான் எடுக்கணும் படம். லார்ஜர் தேன் லைஃப், அப்புறம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்லாம் வேறு. பட் பேஸ் வந்து ஃப்ரம் லைஃப். அது என்னுடைய லைஃப், என் லைஃப் மட்டும் இல்லை, என் கூட படித்த பசங்க, பக்கத்து வீட்டில் எல்லாருமே தே ஆர் கோயிங் த்ரூ திஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து லைக் என்னால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். சார் கமல் சார், ஒரு ஃபன்னி கொஸ்டின் ചോദിച്ചോട്ടെ? நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா? நீங்கள் சொல்கிற அதே பதில தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா, அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் நீங்கள் சொல்லுவீங்களோ அதே மாதிரி பதில் தான் சொல்லுவேன். இன்னும் கண்டுபிடிச்சு முடிக்கல, நான் டிசைட் பண்ணல. ஒன்லி மை லைஃப் வில் பி மை மெசேஜ், லைக் காந்திஜி சார். സർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഫിബിൻ, ക്യാൻ ചാനൽ മീഡിയ എന്നുള്ളത് തന്നെ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു കമൽഹാസൻ സാർ. ശങ്കർ സാரோட படத்தில் நடித்த அந்த ஆக்டருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கரியர்கிராஃபு கீழே போயிடும். அது குறையா சொல்லலை. ஐ மீன் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் ஃபார் அ ஃபிலிம் மேக்கர். பிகாஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு it's so hard and it takes so much courage. So how do you reinvent yourself after doing a Shankar movie? മനസ്സിലായില്ല. Okay.
മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ. ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഹീറോയിന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് താഴെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദി ആക്ടേഴ്സ് കഴിവില്ലായ്മ, അതല്ല. ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവീസ് ബിഗ് ഹ്യൂജ് മൂവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദി അതർ ഡയറക്ടേഴ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പുൾ ദാറ്റ് ഹാർഡ്. ലൈക്ക് അത്ര വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ യു ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ബീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Tell you, when Shankar sir came to me with Gentleman, we don't know how big it is. When he came to me with Indian, he big എന്നുള്ളത് it's in the idea. It is not a film. The chalavalla is going to make the film big. So it's very wrong to say the other actors പേടിക്കും. Shankar sir jolly. It is a big film. He is taking you to that level of collection. അത് കച്ചവടമാണ്. The next man should beat that record or come to that record. അത്രയേ ഉള്ളൂ. That has nothing to do with talent. Either Mr. Shankar or the actor. That is the collection that Gopalan sir says that 638 prints and it has collected very well. It is the best in Shankar's career. Now that is not a down for him. That is an enthusiasm for him and me. It will not, അയ്യോ ഇതിനും കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടിയും വരില്ല, സങ്കടവും വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. Because this is the up we are looking for. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ രംഗത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 19 പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന നടനാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് 638 എന്നോ. That will be the growth or there will be no growth. I have seen much more talented actors than me who have never had an opportunity of even meeting Shankar. What are we going to say for that? That is not Mr. Shankar's fault nor his fault. Sometimes it happens like that. We'll have to get worried about these kind of tragedies and see that they don't happen every time. I know, really. Let me tell you of one Malayali actor. None of you who are below 40 will remember him. His name is Surazu. He's a friend. He's an actor. Soman and I were friends. He did the MA twice, I think, or something like that. He was in the Air Force. He is a Kuchipudi dancer. And we used to have Malsarakalaka, Nyan Bharatanatyam, Kuchipudi. Whatever I did, he could do. He's a fantastic writer. Do you remember him now? Surasu, sir, is it? Surasu. Surasu. Yes. Many will know. If you ask Balachandran Chullikada, he will tell you about Surasu. This is not his stage. I brought him to the stage. Appa ഞാൻ വലിയ ആളാണോ അയാൾ വലിയ ആളാണോ? The truth is, Surasu is a great artist, remembered even after his death. He died in a railway station. Soman went and identified his body and called me to tell. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ Surasu died in the streets. So this is the tragedy we must try to avert. I brought the story to another tragic end instead of a smile on all the faces. But these things also happen. And this is a happy moment that budget, talent and distribution comes together. How many times does it happen in the film industry? So when it happens, let's celebrate it. And also remember how we have neglected great talents. That is why we are proud of Nedumudi Venu being in the film. Because Nedumudi Venu is, you could have made 10 films, 100 films with Nedumudi Venu as a lead man. He is star material, but we kept him in the character material. That is the truth. But Nedumudi Venu is capable of what all we can do and a little more. Dance കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he will do it. I know, I've seen him do it. So that is the way it is. So I'm answering
answering the long, giving you a long answer because ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. Because ഇനിയും Indian 3 ഉണ്ട്. So that is what I am trying to defend. So can we have any new, anyone who would love to do? We'll have 2 more questions and we'll wrap it up. സർ, കമൽ സാറിനോടാണ്. ശങ്കർ സാറോട് പറയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല തവണ ഇന്ത്യൻ 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമൽ സാറിനോടാണ്, ഈ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ 1 ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം എത്ര തവണ സാറ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സേനാപതി എന്നുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി ക്യാരക്ടറിനെ തിരിച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ? അല്ല, ഞാൻ ഡബിങ് സമയത്ത് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ 1 സമയത്ത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ബട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഐഡിയ ആൻഡ് വി ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ 28 years, unless the story is good, it is difficult to convince you. So that is where it started. That is where the first question started. And he thought of it, we thought of it, but we never dared to go near. Sometimes the product becomes bigger than us. Then he dared to come up with another story. Adi eniki ishtapettu. So we agreed. Njan ketappo 2 and 3 together. So I like the whole format. Now it has become another 3rd franchisee, which I am happy. As far as I am sure Gopalan sir will also be happy. സിദ്ധാർത്ഥ്, ഇനി ന്യൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് പുതിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? Anyone is there? Yeah, that lady over there, please. Huh? Yeah, I can. Hi sir, myself Suhana. I just want to know how long we need to wait for the Indian 3 again. How long you have to wait? Indian 3. For Indian 3, how long is the time? How long is the wait? അല്ല, പ്രൊഡ്യൂസർ വേണ്ടേ? അത് സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ നെഗോസിയേഷൻ തുടങ്ങി. Just for the picture, yeah.